بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ande Allah Ta'ala for Allah walimallah amba barkada. Ande kishini nema chama nyini asabala fe koke jono samantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam. Jomi ndo nisella kashimekili Allah Ta'ala bisili kashimeta. Mokofani kuma ke amma wajibi na kila mun kuma na nebe wasadu Ta'ala. Asobe ke kunkadinye ka fenfo Mbona kena gal mami leskone ya dasirama. Atlaka se ya Dr. Ibrahim Diaby. Uli folini ke ufuli kan kelim pedi benere fenagono. Do reshite ka befu okangene manyala anoka kule chogola kala se ama. Ay ni jija ni jesiri minge Allah Ta'ala de wasara herala. Uye munufo wallahi unifoli kaka. Kasanya reka fami kono mogo mabdu kono ya. Kadamana nyere do kena Khalil Koita ay chesri ni jija mi ke wala safeni ka rusui asaraba ala bulu ananga du kono muso munubia kelen be banno muso bia nyere fu muso bia abe wulla kigo wala sabara mu me seka no tugoni ambe do kuyi mfurumso erebe jama kulu mi chela ulubere kena kaya no e groupe wa ishai chama babia ambe fuli la suma ambe do kuyi ye bulbuli min kɛ n'u ye cɛsiri min kɛ Allahu Ta'ala k'u sara la hɛrɛ la kalanyɔrɔ min fana ni denmisɛnninw ye kunbɛli kɛ kunbɛli cogo ɲuman na n'o de ye mustaqbalu ye an bɛ dugawu k'u ye denmisɛnninw don Ala ka makɔrɔbasi d'u ma kalandenw don Ala ka dɔnni nafama d'u ma o kalandenw ani karamɔgɔ minnu filɛ k'u kalan nin na an b'u bɛɛ fo parce que bamananw b'a fɔ yanni i ka kabakoya fɛn ba fofo nɔ la fɛn min ye fofo i bɛ kabakoyaw de la nun ka anglais fɔ ka français fɔ ka arabu fɔ ka sɔrɔ u si ma se yɔrɔ si dɔwɛrɛ si tɛ ni karamɔgɔw ka cɛsiri ni jijati an bɛ karamɔgɔw fo an b'u waleɲuman dɔn u ka nin baara la an ka misiri dɔ fana bɛ yen n yɛrɛ bɛ to ka seli fana seli misiri min na ni bɛ jikɔrɔni yan ni bɛ jikɔrɔni n bɛ fajiri seli yɔrɔ min n'an b'a fɔ a ma ko malifin ka misiri alimami bɛ kɛnɛ kan yan n'a ka misiri kɔnɔmɔgɔw an bɛ foli lase u ma kun bɛ tafsiri kɛ misiri min na yanni ka yɛlɛma bana kɔbɔ la a misiri denmisɛnninw bɛ kɛnɛ kan yan n'an b'a fɔ o ma ko ɲɛɲɛ kari misiri o fana bɛ yan an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn ka timinadiya la n'u ka cɛsiri la alikawusara ni bana kɔbɔ ye olu ye jɛ min kɛ walasa baara nin ka réussir an b'aw fɔ a ka timinadiya la a si ma dogo an na an ka alimami n'o ye Umar Tarawele ye a tun bɛ kibaruya fɔ an ɲɛna su ani tile dɔw bɛ kɛ ni sɛbɛnni ye dɔw bɛ kɛ ni vocali ye a kun kelen bɛ i n'a fɔ ne baw cɛ la o tuma na an b'ale yɛrɛ fana fo a y'o cɛsiri min kɛ a n'a y'o jija min kɛ a n'a y'o boliboli min kɛ Allahu Ta'ala k'a sara o hɛrɛ la an yɛrɛ ka kabila yɛrɛ mɔgɔw fana bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Koyita ye famille Koyita bɛ kɛnɛ kan yan u nali min kɛra kunbɛli la Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala ka balimaya to an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min fana na n'o ye Lambatara ye o Lambataraka caman fana bɛ kɛnɛ kan yan an sigilen ɲɛ b'a caman na Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la o Lamatara fɛnɛ bɛ kabila belebele dɔ kɔnɔ n'o ye sigida belebele dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko Tiringa an ɲɛ b'o Tiringa ka fɛnɛ caman na kɛnɛ kan ye Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara aw ye déplacement min kɛ Ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye an filɛ quartier min na n'o ye Para Jikɔrɔni an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ kɛnɛ kan ye ka fara an yɛrɛ wolofa kan a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nin kari yɛrɛ cɛkɔrɔba tora ni maa fila de ye minnu sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne yɛrɛ wolofa o de filɛ mun sigilen filɛ kɛrɛfɛ o ye Madu Jara ye olu de ka kɔrɔ bi ka tɛmɛ an ka nin kari yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'olu yɛrɛ yera an ka jama yɛrɛ cɛ la dɔwɛrɛ si t'an bolo ni nisɔndiya tɛ o ye nisɔndiya de o ye folikan de ye k'a lase u ma ka dugawu k'u ye Ala k'o sara hɛrɛ la an bɛ juma seli misiri min na suguba la kalo kɔnɔ siɲɛ kelen n'o ye mosquée Salamu ye a organisation de filɛ kɛnɛ kan n'a ye gilet jaune y'u la olu de filɛ nin dɔw sigilen don gilet fana na kabini aéroport la u bɛ n'an ye ka na fara an kan an ka du kɔnɔ yan u bɛ jija min na bi misiri la a ma dogo maa si la o ye misiri tagabolo o y'a yɛlɛma de ni donna kɔnɔ de i bɛ fili a ma u b'o cɛsiri n'o jija min na an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ ma o kɔfɛ an ka foli an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo karamɔgɔ ka dɔgɔn ko dɔnniya bɛ n'a cɛ k'an to Côte d'Ivoire comment ka vocali ye bɛɛ lajɛlen bɛ vocal ci ma i taara baara min na i kelen ka baara tɛ i taara jama bɛɛ de ka baara la n'a a ye fɛn yira siga si t'a la a bɛ kanu ni bɛn de yira karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
mais kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔ saba bɛ yen kunɲɔgɔn tɛ daminɛ ka ban ni mun ka dusu don kɔnɔ o kuma ni m'a reçu ni dɔ tɛ sɛbɛnni dɔ ye vocal ye o fɔlɔ y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Cheikh Mohamed Traoré a fari man d'a la n'o tɛ waati bɛɛ ka dusu don kɔnɔ ka courage don na a bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ a filanan n'o yɛrɛ terikɛ ani dɔgɔkɛ ye a docteur Ousmane Soleh Traoré waati bɛɛ a bɛ sɛbɛnni bila ka taga an bɛ k'i mutaba an b'a kalama an bɛ k'i mutabaga bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye hali n'i bɛna décourager ni sɛbɛnni ni kalan wallahi courage bɛ don i la cogo min a sabanan o ye docteur Ibrahim Jaabi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale bɛ vocal ci sɛbɛnni bɛ na waati bɛɛ an ma taa yɔrɔ si la taa nɔfɛ ye komi ale yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan alhamdulillah a b'a fɛn bɛɛ kalama caman b'i to yen k'ale yɛrɛ wele yan contact tɛ ne n'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de bɛ tila k'olu ka ci las'a ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ si tɛ yan ni kanu tɛ a ye boliboli min kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ wallahi a si ma dogo na ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala ka bɛɛ lajɛlen sara nin baara minnu kɛra an b'a ɲini masa Ala fɛ ala k'a kɛ arijinɛ sara ye an bɛ yan balimakɛ fɔ a y'a fɔ n fana bɛ n ka foli las'aw ma parce que ni a ma fɔ aw ye aw t'a dɔn mais ne yɛrɛ de kun bɛ yen a ye baara min kɛ ne b'a dɔn a ye jɔyɔrɔ min kɛ ko la n'o y'an balimakɛ Ali Sida a dɔgɔkɛ de sigilen filɛ kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Africa Star transport mobili min bɛ boli Africa Star o directeur de filɛ nin o de y'a dɔgɔkɛ ye o yɛrɛ taara ni sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ la parce que ale ye misiri dɔ jɔ Daluwa a kɛlen k'a mɛn ko n kan ka taa tournoi la misiri kun ma ban mais a ye misiri teliya k'a ban ka bɛn ni ne yɛrɛ ka juma filanan ye ne yɛrɛ bɔra ma ka taa misiri dayɛlɛ Daluwa o ye nin de ka misiri dɔ de ye o dɔgɔkɛ fana bɔra yen spécialement ka taga Abidjan o misiri dayɛlɛ la an ni dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o de fana tilara ka taga kunbɛn aéroport la ka na kabila n'a ye bonya min don an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a ka du de bila an ye k'a fɔ k'a ye soden dɔ de bila an ye o tɛ dɛ a ka du yɛrɛ den niveau de don a y'a bɛɛ bila an ye parce que folikɛla kun ka ca wa hali organisation min kun bɛ yen n'olu yɛrɛ kun b'a ka logement ɲini ka dumuni ɲini ka transport ɲini ci fɔra yɔrɔ min na ko kɔnɔ ni Koyita kɔni don a logement a y'o to ne bolo o ko transport dun ko a ye transport fana to n bolo n'a bɛnna mobili fɛn fɛn ma a bɛ jɛ an bɛ jɔ n'a ye a dumuni ko fɛnɛ dun ko k'o fɛnɛ to a bolo wa kɛnɛma komi baara nin yɛrɛ 90% ale de y'a ta n'o ye Selakɛ ye ne si ale de ka so kɔnɔ mobili b'a bolo parce que parking fɛnɛ b'a bolo a bɛ mobili location ninnu kɛ kuma dɔ la mobili 3 ka kɛrɛbɛrɛn k'a bɛɛ kɔnɔ n'an bɛ bɔ ka taga dugu ninnu na an bɛ taa n'ale de ka mobili ye jɛɲɔgɔnw fɛnɛ b'a la minnu bɛ mobili proposer mobili dɔw yɛrɛ dira ma a ka ca ni mobili caman ye n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mobili b'i ka bolo kan a bɛɛ y'an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen f'an b'u wele bonya de la o ka sabali ni y'an jatigi de a ko mobili ko t'an na yan n'an ye mobili wɛrɛ ta ka fara ale ka mobili kan n'a m'a faamu a bɛna tɔɔrɔ a b'u bɛɛ lasegin fɛ alhamdulillah mais nin ka mobili a ka du kɔnɔna ale yɛrɛ ka tobili mɔgɔ si ma dɛmɛ a la fo ni mun ye tobili kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara ale t'a kan n'o tɛ don o don ale de bɛ tobili kɛ ka d'a ma jaabi da sera yɔrɔ dɔw ma ka munumunu Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ni wajule a ma nɔgɔn dɛ autorité ka sira fɛ wallahi a ma nɔgɔn mais ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ faamaw fɛnɛ ka sira fɛ ni ale kelen de fɛnɛ y'a baara bɛɛ kɛ a bɛ papiyew don dɔ yɔrɔ la parce que ani mɔgɔw ka di ani faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ papiyew don dɔ ye ne ka don aéroport la an ka bɔ nɔgɔya la ale yɛrɛ balima faama minnu bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne labɔ directement ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye n seli min kɛra Abidjan ye o fana ye faamaba dɔ ye o faama dɔ yɛrɛ ka ladilikan b'an bolo a man d'a ye a ka dɔn mais place belebele b'a la n'an y'a bɛɛ dɔn ni jɔn sababu ye o ye nin Ali Sida de alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye o nɔgɔya fana a y'a ni silamɛw jɛ a la parce que a ye misiri caman jɔ yen dugukolo yɛrɛ sanfɛ misiriw jɔra Mali fana n'a ka misiri jɔlen bɛ yan alhamdulillah o tuma na denmisɛnnin don maakɔrɔba si an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma an b'a ɲini ala fɛ den minnu fana b'a bolo ala ta ala ka barika don o la ala ka denmisɛnninw yɛrɛ tɛmɛ ale yɛrɛ fana na an b'o ɲini masaba ala fɛ jaabi da sera yɔrɔ dɔ fana na an b'an sɔrɔ sigi yen kan wallahi kabini donna Côte d'Ivoire hali sɔrɔ anw dara 3h du matin de Côte d'Ivoire karamɔgɔw de bɛ don ka na foli la ani duwawu ka na sarangale la fo ka 3h se an ma tila baara la an ye mun sɔrɔ gosi kɔnɔ n'a cayara heure 1 ani miniti 30 yan'an ka wuli ka taa aéroport la a kɛlen ma komi an sira ɲɛna o si ɲɛna bɛɛ fɛnɛ kɛra an balima minnu bɛ yen cɛ fara musow kan an ye groupe minnu na don
minnu bɛna foli kɛ ani Sarangali ale yɛrɛ tun b'a a organisation na minnu b'a fɔ aw ka taa ten dɔ wɛrɛ ka don an t'a groupe sigiyɔrɔma hakɛ don mais karamɔgɔ groupe min b'a la ani alimami groupe min b'a la a ka ca kosɛbɛ a ka ca o b'a yira alimami tɔn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire jabi da ser'o ma n'o ye COSIMU ye ani CODIS ani AMSI ani GMC ani ayiwa FEMSI a fɛn fɛn bɛ yen wallahi a si ma dunanya yira n na bɛɛ wulila k'i jɔ k'an dɛmɛ an ka nin baara la a dan yɛrɛ kɛra CODIS yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kunna sini o yɛrɛ y'an bisimila ka bureau kɔnɔ a ma d'aw ma ka tila ka cadeau symbolique fana ta k'a d'a ma ko Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cadeau de ye nin ye mais a b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a dira tuma dɔ la n'a ye réseau ninnu lajɛ a kɛlen bɛ komi an ka mɔgɔw kun y'a bila sanfɛ bon o b'a yira o alimami ninnu bɛɛ ka foli de aw ye a karamɔgɔ bɛɛ ka foli b'aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna dugawu kɛ ka foli kɛ ne kelen tɛ dɛ u bɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen so u b'a bɛɛ lajɛlen ta tɔgɔ ma i ka foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye e nana cogo min i k'a f'u ye k'u fana pilasi bɛ u fana ka taga turu n'a la walahi denmisɛnninw bɛ taga ci fɔ an ye nin cogo la ten ne ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ alihamudulila n'an nana an bɛ denmisɛnninw ka ci lase aw ma tuma na jamana kɔni ma nɔgɔ a donni de parce que frontière yɛrɛ ma dayɛlɛ ten officiellement u kɔni y'a fɔ mais a ma dayɛlɛ n'a dayɛlɛ la mun ka d'u ye mɔgɔw ka to ka bɔ yen ka to ka taga dɔ f'u ye a ka d'u ye a nege b'u la kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye ale ye ka tila ka bonyaba wɛrɛ kɛ n nali tɔ tolen ye tile 5 ye a ye surprise de kɛ n na voilà ko n'ale surunyara dɛ k'a surunyara ko mais k'a man di n ye k'i kelen bila ka na dɛ n'i bɛ fɛ ka mun kɛ k'a bɛ bere tigɛ ka da ka kan n'i bɛna mun na ko non k'a bɛ na k'ale n'ale nana a balimaw fana bɛ yan mais a nakun bɛ kɛ ka na bila n'a balimaw bɛ yen a bɛ profiter a b'u fɔ a bɛ tila ka segin kunɲɔgɔn kelen wa hali k'a da a ye nin baaraba bɛɛ kɛ ka tila ka biye tigɛ tuguni ka dan ka kana bila yan donc o b'a yira hali n'an ye bi tɔ kɛ foli la ale n'a ka kan o tuma na bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ala ko tiɲɛ a y'a se kɛ a y'a se kɛ a kan ka baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ a tɛ i n'a fɔ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ dɛ ale de kun bɛ ne dɔn mais ne kun t'a dɔn wallahi n donni min kɛra ka du kɔnɔ de n y'a dɔn bon kabini n y'a dɔn don min na a ma dunanya yɛrɛ yira n na a ma yira n na hali don kelen y'an ka dunan ye a ye ne yɛrɛ de kɛ dutigi ye a ka so tile a kun bɛ tile ne de bolo ne hakili la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o b'a yira tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli las'a ma an ka dugawu k'a ye a ye nin baara min kɛ ala k'a fara a ka ayiwa alijinɛ saraw kan ka mizani nɔgɔya n'a ye ka hɛrɛ caman kɛ n'a ye ka barika don an na bɛɛ la n'an hakili bɔra mɔgɔ min ka foli kɔ o bɛ yafa ma ka d'a ka jama ka ca mun kun ka di n ye jabi ni Ilyasi ka foli an bɛɛ lajɛlen kun b'an wasa dɔw la mais n'a ye kuma wajibiya an kan foli minnu fana b'an kɔnɔ an b'olu lase aw ma an b'a ɲini ala fɛ fɛn fɛn déplacera ka na ala k'a k'aw bɛɛ lajɛlen arijinɛ sara ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye a ye bonya min ta k'a las'a ma an b'a ɲini ala fɛ Alahu Taala kana dɔgɔyama di aw ma o bonya ɲɔgɔnna caman Alahu Taala ka ɲɔgɔnna